على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا بكم في هذا المكان المبارك وأنتم أكرمتمونا بحضوركم في هذا اللقاء وفي هذا الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengucap basmalah, alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mengatakan selamat datang kepada hadirin dan hadirat sekalian. Engkau telah memuliakan kami dengan kehadiran kalian semua dan alhamdulillah kita berada di majlis yang berbahagia ini untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala أكرمنا في هذا المكان بتعليم العلم وتخريج طلاب العلم ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semua karena di tempat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk adanya pengajaran ilmu dan kemudian mencetak santri-santri yang penuh dengan keilmuan. Semoga pekerjaan ini, usaha-usaha ini kita jadikan ikhlas karena Allah taala. الحمد لله اليوم رأينا ثمرة طيبة عاجلة ويعني ابتداء الدراسة كان من أيام قليلة لكن الثمرة التي رأيناها اليوم ثمرة جميلة لهذين الطالبين. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita buah dari pekerjaan yang mulia ini, buah dari kegiatan yang baik ini yaitu pengajaran. Alhamdulillah hari ini ada dua santri yang berani maju mengucapkan dan melafazkan kisah Sayyidina Mus'ab bin Umair dengan fasihnya, dengan baiknya. Alhamdulillah rabbil alamin. ويعني كما قال الشاعر فأول الغيث قطر ثم ينهمر المطر يبدأ قطرات ثم يزداد والآن رأينا بداية طيبة وتزداد إن شاء الله. Ada seorang syair yang mengatakan fa'awwalul ghaithi qatarun thumma yanhamar. Apa makna dari syair ini? Awal dari hujan yang deras adalah embun yang sedikit, kemudian setelah itu turun hujan yang deras. Jadi dari syair ini kita menganggap tafaulan, kita menginginkan bahwasanya awal yang mulia ini awalnya hanya embun yang sedikit, kemudian akan turun hujan yang deras membawa keberkahan. وإن شاء الله بعد مدة يسيرة نفرح بتخريج حفاظ كتاب الله إن شاء الله. Insyaallah kita berharap setelah waktu yang dekat insyaallah taala dalam proses pengajaran ini kita akan mengeluarkan, kita akan meluluskan para santri-santri yang menghafal Al-Qur'an insyaallah. فالحمد لله هؤلاء الشباب يحفظون بدأوا بحفظ القرآن وبدأوا بتعلم اللغة العربية الحمد لله. Alhamdulillah di tempat ini para santri sudah mulai menghafalkan Al-Qur'an dan juga memulai untuk pelajaran berbahasa Arab. ويعني تعلم اللغة العربية هو الذي يفتح باب طلب العلم الشرعي والتوسع في العلوم. Syekh Muhammad Darwish mengatakan mempelajari bahasa Arab adalah pintu dan kunci untuk mempelajari ilmu syariat. Karena kemudian kita melihat saripati dari ilmu syariat itu sendiri
dipetik dan diambil dari bahasa Arab. وهذه اللغة العربية ليست لغة قوم، بل هي لغة المسلمين في كل مكان لأنها لغة القرآن. Jadi bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, bukanlah bahasa khusus yang bisa diklaim oleh suatu kaum. Misalkan ini bahasa Arab, orang Arab doang yang mengatakan. Tidak, akan tetapi bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasanya orang-orang Islam. لذلك يجب كل مسلم في كل مكان يحب اللغة العربية، وإن لم يتعلمها يحب اللغة العربية لأنها لغة هذا الدين الذي من الله به عليه. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, di setiap tempat di mana ada orang Muslim di situ, setiap Muslim tadi mencintai bahasa Arab meskipun dia sendiri belum mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa seorang Muslim. سبحان الله، كنت في سفر في أوروبا في بريطانيا، وجدت المسلمين هنا يجتهدون في تعلم اللغة العربية، يجتهدون في تعلم اللغة العربية وتعليم أولادهم. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu Syekh Muhammad Darwish melakukan perjalanan ke Britania Raya, Inggris. Ada satu program dakwah beliau di sana. Di sana beliau menemukan beberapa masyarakat Inggris Muslim yang sangat semangat dalam mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anaknya. Meskipun mungkin bahasa Arabnya tidak terlalu baik, tapi mereka sebagai seorang Muslim berusaha dan bersemangat mengajarkan bahasa Arab kepada anak cucu mereka. ويعني ربنا سبحانه وتعالى أكرم كل مسلم بأنه مأمور بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الدعوة إلى الله هي مهمة العالم أو طالب العلم. كل إنسان يا أخواني، كل إنسان ينبغي أن يكون له جهد في خدمة هذا الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita memuliakan kita dengan Islam ini. Dan dalam Islam ini ada satu tugas yang sebenarnya tidak dikhususkan kepada para kiai, ulama, para santri, tapi semua orang yang beragama Islam, setiap Muslim. Apa itu? Tugas berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdakwah itu bukan tugas khusus bagi seorang yang katanya kiai saja, atau seorang ulama, atau seorang santri, tapi setiap dari kita seorang Muslim semuanya memiliki kewajiban untuk berdakwah. عندما يجتهد المسلمون في تعلم العلم الشرعي وفي تعليمه فيزول الجهل يزول إذا وجد العلم، يزول الجهل من واقع المسلمين. Maksud dari dakwah tadi adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi dakwah tidak selalu dikatakan ta'lim, tapi juga mengajak kepada kebaikan. Dan ketika seseorang tersebut mempelajari Islam, mempelajari syariat, semakin hari akan bertambah ilmunya insyaallah. وسبحان الله، كثير من المشاكل التي تكون في المجتمع من الخصومات والخلافات وهذه الفتن التي نراها أكثرها سببه الجهل بأحكام الدين. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, banyak fenomena-fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, ada pertikaian, ada pertengkaran, ada pemusuhan. Apa sebab utama dari hal-hal tersebut? Sebabnya adalah ketidaktahuan terhadap hukum-hukum Islam. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله عز وجل دعا إلى الله باللطف بالحكمة وبالرحمة صلى الله عليه وسلم. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mengajak berdakwah, mengajak orang-orang kepada Islam, metode dakwah itu lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, sehingga orang-orang akan terpikat dengan dakwah yang beliau. Dan seperti inilah seharusnya cara dakwah yang tepat. لذلك هذا الدين الذي من الله به علينا هو دين الرحمة ودين الرفق ودين الأخلاق الكريمة. Sehingga kemudian kita bisa mengetahui agama Islam yang Allah berikan kepada kita ini, kita diberikan nikmat, pemberian, gift, pemberian yang sangat besar kepada kita adalah agama Islam ini. Isinya apa? Rahmat, kasih sayang, kelembutan, dan berbagi
berbaik sangka kepada sesama. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم لا يصدر منه إلا الخير، لا يصدر منه شر وإيذاء وضر. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim apa tandanya? Seorang muslim adalah dia yang orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Kita tidak menyakiti muslim yang lain, kita tidak menyakiti muslim yang lain dengan lisan maupun tangan. Inilah ciri seorang muslim. Sehingga kemudian seorang muslim hendaknya melakukan kebaikan kepada sesamanya, senantiasa berada dalam kebaikan kepada tetangga, kolega, dan orang-orang di sekitarnya. المسلم كلما زاد خيره في المجتمع وزاد نفعه لمن حوله من الأسرة والجيران والمجتمع، بقدر ما يزداد خيره يزداد أمانا في إسلامه. Seorang muslim, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan, semakin banyak manfaat yang dia sumberkan kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, maka kita akan lihat semakin tentram hatinya dalam berislam. لذلك نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يزيدنا يعني من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kita rezeki. Rezeki itu bukan cuma berupa materi, tapi juga akhlak mulia. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita secara umumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat berupa akhlak yang mulia. Kita dapat meniru akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.